the main function of this nerve system is to have coordinate and regulate all the activities that happen in our day-to-day life. That happen in our day-to-day life मा जे कुराहरु पनि सबै रेगुलेट गर्ने काम चाहिँ nerve system ले गर्छ. And the how nerve system is made up of tissue, and that tissue is composed of nerve cell and nerve fibers, and that is also known as neurons. यहाँ figure मा देखाएको छ नि, you can see in the figure. This is the basic unit of nerve system. Oh, through the combination of this figure that make that tissue, and through the whole tissue that combinedly called nerve system. Understand? यो पहिला बेसिक कुरा यो have to understand. नर्भ सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्टिभिटिजहरु सबै कुरा बोल्ने उठ्ने डे टु डे एक्टिभिटिज इज रन or coordinated and regulated by nerve system. And then how nerve system के ले बने हुन्छ त भन्दाखेरि formed of nerve tissue, type के हो nerve tissue ले नै बने हुन्छ, and then which is composed of nerve cell. The nerve tissue is about nerve cell, and then that nerve cell contains nerve fibers, and that is also known as neurons. So you can see figure of neurons here. In neurons, what is there? The structure of neurons. You can see the figure on the left side. Do you notice? Figure of nerve. Yes. Here up you can see nerve cell. Do you notice nerve cell? And beside that there are small hair-like things. They are known as dendrites. Dendrites. यस्तो यस्तो छ नि यो सानो सानो हाँगा जस्तो, or like yes, they are called dendrite. Dendrite receive the thing, sensation, impulses, they receive. Okay, and down you can see action, and it becomes like what string, lamu bन्छ. And then the nerve cell or neurons are the biggest out of cells. Cell among the cells. Action, what is? Action is the body of neurons. And one action, then it joins. Listen, it joins to another one, and again dendrite is down. You can see, and that transmit the message to another neuron. Then it becomes string-like long. So this is about the neurons. So neuron contains these things. So in shape and size, among the cells, listen, Sirzana, among the cells, the nerve cells are the last one. There is a skin cell, there is bone cell, blood cell, supply cell, or cell, yes. Out of those cells, the nerves or neurons are the largest one. Nerve cells is the biggest one, largest one, longest one. Okay? Yes. And another side you can see figure in our body, brain and cerebellum, spinal cord, okay, and then peripheral nerve, and then another one. Excuse me, sir. Yes. Sir, so much. Shreya Sundar is waiting in the. Shreya Sundar is waiting. She. What? Beating? Who is waiting? Shreya Sundar. Okay. यस्तो गेम है खतरा देखाथ्यो है त्यो भयो? Okay. Yes. त्यो देखाएको के हो? स्ट्रक्चर अफ नर्भ सेल अथवा स्ट्रक्चर अफ न्यूरोन्स है. It's again this coming here. Okay. Now this is the last one. Okay. Neurons are of three types. Listen, Krishna Pokhrel. Neurons are of three types.
Sensory, one is what? Sensory, and another one is motor nerve, another one is mixed one. So three types of nerves in our body. Sir, disturb भयो Three types of nerves working in our body. So one is sensory. This is also called afferent. This is also called afferent. Efren. And another is motor. That motor is also called efferent. Afferent and efferent. Okay. And another one is mixed. Mixed one because these nerves are for making link between our neurons from one to another. Okay. Branches, sub branches, another so many branches that makes link. So is called mixed or associative nerves. So these are the three types of nerves. Sensory भनेको receive गर्ने के receive message receive. So चिसो दुखाइ pain whatever the things that receive गरे. And that is also known as afferent. And next is motor. Receive गर्यो that is transmitted to the brain central nerve, and central nerve decides, and that motor activities exhibit. So the reaction response. मोटर 2 नम्बर कोले के गर्छ काम 1 नम्बर कोले that receives and transport to the central nerve, right? And after the central nerve, that motor nerve function starts, the transmit impulses or reaction from the central nerve system through the motor nerve. Through the help of motor nerves, the things are reacted, response is made with the help of motor, and this is also called efferent. यसलाई कस्तो गाह्रो लिनु पर्ने कुरा केही छैन. हाम्रो बडीमा सँगसँगै हुन्छ. दे वर्क इन पेयर दे आर टुगेदर पेयरमा काम गर्छ के. पेयर भनेको one सेन्सरी अनदर one मोटर भनेपछि दुईटा मिलेपछि पेयर भयो हैन. अनि one receives and transfer to the brain. अनि अर्को सेकेन्ड पेयर छ नि रिमेनिङ मोटर, त्यसले चाहिँ जुन रिएक्सन रिस्पोन्स आउँछ नि त्यसले एक्जिबिट गर्छ हो. फर एक्जाम्पल देयर इज ए पेन इन आवर फिङ्गर, सपोज फिङ्गर भयो हैन. फिङ्गरको पेन इम्पल्स द्याट ट्रान्समिटेड टु द ब्रेन. ब्रेन डिसाइड्स द पेन अर टाइप अफ पेन, एन्ड द्याट पेन इज ट्रान्सफर्ड द पर्टिकुलर अर्गन फिङ्गरमै फिलिङ गराउँछ थ्रु द हेल्प अफ मोटर. भनेपछि एउटाले लिने अर्कोले दिने जस्तो काम. टेकिङ इम्पल्सेस अर सेन्स गर्ने स्टिमुलीहरू द्याट ट्रान्समिट इम्पल्सेस टु द सेन्ट्रल नर्भ. वाट एभर फिलिङ कम्स, टेम्परेचर, हट, पेन, everything, whatever. This is not in shape and size, this is not in color, liquid, त्यस्तो चीज होइन नि त यो त. It is abstract. फिलिङबाट आउने कुरा हो. That feeling is transferred. That is known as stimuli. हो. That stimuli or impulse or feeling, whatever you can say, is known as sense. हो. Sensation. That sensation is transferred to the central nerve. एउटा बुझ्नु पर्ने कुरा. And after that we show the response, isn't it? First the thing goes to the central nerve, brain ma. There are different parts of the central nerve system, and त्यो आफ्नो ठाउँमा जान्छ, and with the help of sensory nerve, right? And then motor nerve just exhibit so the response. Sir, Manjula is waiting room. Outside waiting room. Yes, sir. Manjula Shrestha. Okay. यो दुईटा बुझ्यौ. Sensory, having sense and transfer to the central nerve, and a reaction shown by the motor nerve. Motor is also called efferent, and sensory is also called efferent. दुईटाको काम भयो नि, पेयरमा काम भयो नि. Yes. Yes, sir. ल अब नेक्स्ट इज
mixed or associative nerve. यो चाहिँ के भने ट्रान्सफरिङ फ्रम वान टु एनदर. दिज नर्भ्स आर फर मेकिङ लिङ्क. एकदेखि त्यो त मेन स्ट्रिङ है, अनि त्यस्तो हामीले लास्टमा पनि पढ्छौँ पेरिफेरियलमा. मेन स्ट्रिङ एन्ड डिभाइड इन्टु एनदर वान एन्ड ब्रान्च. There are speed of nerve string all over our body. हो त्यसलाई to make link from one to another. Parts of nerve system. Nerve system is described in 3 ways. Glandular system described in 2 ways भएको थियो नि, exocrine and endocrine. हो Yes, कि sir. yes. जस्तै त्यस्तै similarly parts of the nerve system is also divided by 3 terms: central nerve, and next is peripheral nerve, autonomic nerve. यी 3टा कुरा डिस्क्राइब गरेपछि नर्भ सिस्टम विल बी ओभर. अनि सेन्ट्रल नर्भ त हामीले छ इन क्लास 6 अल्सो 7 अल्सो वी हेभ डन हैन. दिस इज सेन्ट्रल नर्भ सिस्टम. These are the parts of central, come under central nerve. Central nerve system मा के पर्छ भने central nerve system मा that we have already done in class 6 also 7 also. So brain and spinal cord. Brain and spinal cord सम्म जे कुरा that you can see notice in figure that comes under number one and central nerve system. के चीज whatever. Spinal cord. Yes, there is first brain, and then at the end of brain there is a spinal cord. Join bhayhalcha. Join the everywhere there is connection. Connection bhayen ta will not feel, will be dead, or the organ will be dead if there is no connection. So these parts consist of central nerve. So central nerve, brain, and brain भनेको this one biggest part. You can see under brain, that is inside our skull, head, हैन. त्यो head अन्तर्गत inside skull there is the main part, brain, and under that brain what are the other parts भन्दाखेरि cerebrum, ठुलो मस्तिष्क cerebrum भन्ने that you have noticed. Yes sir, निधारनेरी हुन्छ हैन. Yes. The largest part of brain. Yes, this portion cerebrum and back portion cerebellum, ठुलो मस्तिष्क सानो मस्तिष्क. Cerebrum, this portion you can just you said, and then back side can see cerebellum, and in between there are others also, and they are pons variouli, midbrain, medulla oblongata. So these are there, and they all have their different functions. So the main function of cerebrum के हो, ठुलो मस्तिष्कको काम के हो? According To protect from injury by the strong bones. is cerebrum. Cerebrum त हामीलाई रिकल गर्ने, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एमिङ, प्लानिङ गर्ने काम is the function of cerebrum. सम्झिने, बुझ्ने, पढेको अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने, all those are the function of cerebrum. अनि सेन्स हुन्छ नि, सेन्सेसन गर्ने. सेन्स अर्ग्यानले के गर्छ? फिलिङ थाहा पाउँछ हैन. तातो, चिसो, पिरो, all taste, all that thing, they are the main function of cerebrum. ठुलो मस्तिष्कको काम थियो. अनि पोन्स भ्यारेली छ नि अर्को नेक्स्ट. यसको जस्ट टु मेक a link between message coming and through pons variouli that transmit to the cerebrum, different parts of cerebrum. Midbrain पनि त्यस्तै हो. And midbrain also work with that cerebrum, transmitting relay station जस्तो के message coming, and that transmit those messages or efferent or pulses are transmitted with the help of pons variouli and the midbrain. यिनीहरूले रिले पठाइदिने के
कहाँ पठाउने भन्दा डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ सेरेब्रम or different parts of that cerebellum. Cerebellum कुनै कुनै कुरा cerebellum related to cerebellum छ भने they will send to cerebellum हैन अनि related to cerebrum छ भने they will send that impulses to the cerebrum. यहाँनिर बुझ्यौ the function of cerebrum. Shreya, Srijana, Yeah, to plug next. Srijana के Yes, sir. Yeah, हामीले यो यिनीहरूको फङ्सन त हामीले we have done in class 6 7 also हैन अलिअलि यिनीहरूको काम भने these are the different parts of central nervous system है सेरेब्रम पोन्सुले यिनीहरू अनि सेरेब्रम मेन वान चाहिँ के हो सेरेब्रम सेरिबेलम हो अनि बिचकोले रिले काम गर्ने ट्रान्सफर गर्ने मेसेज if it is related to cerebrum त्यता पठाइदिने if it is related to cerebellum त्यो ठाउँमा पठाउने राइट यसरी यिनीहरूले काम गर्छ सेरिब्रमको काम के हो अन्डरस्ट्यान्डिङ मेमोरिज सेन्सेसन यस हो त्यस्तो कुराहरू सेरिब्रममा अब यस भेरी गुड नाउ यु हेभ कम टु द पोइन्ट गुड अनि सेरिबेलमको काम के फङ्सन अफ सेरिबेलम कोअर्डिनेसन बिट्विन मसल एन्ड सेरिब्रमले गरेको कुरा द्याट एमिङ प्लानिङ इज डन बाई सेरिब्रम हैन अनि सेरिबेलमले त्यसलाई यस अनि सेरिबेलमले के गर्छ त्यसलाई वेटिङ रुम your time is going to go नोबल भन्दा नि ल ओके सोधिरहनु भएको छ यो भयो है अनि नेक्स्ट एक सेन्ट्रल नर्भ सिस्टममा यही हो यो किताबमा पनि छ फङ्सन चाहिँ सेरिब्रम सेरिबेलमको जान्नु पर्यो मस्कुलर कोअर्डिनेसन गर्ने फिजिकल कुराहरू गर्ने सेरिबेलमको काम हो है अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ लिसनिङ यस्तो सबै सेन्सेसन गर्ने काम चाहिँ कसको हो सेरिब्रमको यति बुझ्यो यस सर यस सर थ्याङ्क यू अब नम्बर 2 तीनवटा छ नि त नम्बर 2 मा चाहिँ पेरिफेरल भनेको त्यही अघि दुई टाइपको छ नि सेन्सरी एन्ड मोटर छ नि हो द्याट कम्स अन्डर पेरिफेरियल नर्भ सिस्टम सेन्सरी यहाँ लेखेको छ यु सी द फिगर यस सर पेरिफेरल भनेको के रहेछ भने सेन्ट्रल नर्भ भनेको त्यो स्पाइनल कर्डसम्म भयो हैन हाम्रो भटेमा छ नि भटेमा भित्र स्पाइनल कर्ड छ हो त्यहाँसम्म भयो सेरिब्रम सेरिबेलम अनि स्पाइनल कर्ड द्याट कम अन्डर नम्बर 1 द्याट इज नोन एज सेन्ट्रल नर्भ सिस्टम इजन्ट इट अनि एन्ड देन पेरिफेरियल भनेको आउटसाइड द्याट त्यो बाहेक अरू यता हाम्रो अदर पार्ट्स अफ आवर अर्ग्यान्स बडीमा नर्भ सिस्टम नर्भ स्ट्रिङहरू छ कि छैन भन्दा छ that is known as periphery हो सेन्सरी अर एफरेन्ट अघि पढेकै हो त्यही हो दिस टाइप्स एन्ड मोटर अर एफरेन्ट यही एउटा सेम थिङ यी टाइपको हुन्छ पेयरमा पेरिफेरियल द्याट वर्क्स इन पेयर अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ है यसमा धेरै गर्नुपर्ने छैन दिस सिस्टम that peripheral system includes sensory nerve that transmit the impulses to the central nerve system and motor nerve carries impulses from the brain. यो हामीले अघि 3 types of nerve मा पढेको के हैन सेम थिङ कम अन्डर पेरिफेरी यो कुरा दिमागमा ल्याउनु पर्यो अघि सुरुमा भनेको कुरा that comes under the type of periphery भनेको आउटसाइड सेन्ट्रल भर्टेब्रासम्म सेन्ट्रल भयो त्योभन्दा यता आउटसाइड के भयो पेरिफेरी अनि त्यो भनेको द्याट इज वाट सेन्सरी एन्ड मोटर लैजाने ल्याउने ओके अनि पेरिफेरल नर्भ कन्टेन्ट सेन्सरी एन्ड नर्भ यो कुरा सर्टकटमा यहाँ फिगरमा पनि देखाएको छ सो पेरिफेरी डु यु अन्डरस्ट्यान्ड अनि पेरिफेरी को त्यो नर्भ स्ट्रिङ पेयर हो नि हो दुई खालको हुन्छ एउटा जोइन्ट इन द सेन्ट्रल नर्भ
के अरे ब्रेन डाइरेक्ट दे आर अफ 12 पेयर्स कतिवटा छन् 12 12 सेन्सरी एन्ड द्याट इज नोन यस 12 चाहिँ क्रानियल भन्छ यो 2 नम्बरमा लेखेको छ नि 2 नम्बर इट हेज 12 पेयर्स अफ क्रानियल नर्भ्स एन्ड 31 पेयर्स अफ स्पाइनल कर्ड छ नि अघि भनेको त्यसबाट निस्केका देयर आर 31 पेयर थ्रु आउट आवर बडी यो फिगरमा देखिन्छ दिस स्पाइनल कर्ड देखाएर 31 पेयर दिस साइड गरेर 31 पेयर छन् अनि देन यो डाइरेक्ट स्मल त्यो के रे त्यो जस्तो हो यस्तो हाँगाहरू छन् नि दे अल आर जोइन इन द स्पाइनल कर्ड हो कि हैन सी द फिगर यस सर स्पाइनल कर्डमा जोइन भएको छ कि छैन छ हो दे आर 31 पेयर हाम्रो शरीरभरि के 31 पेयर अब फेरि अर्को एनदर 12 पेयर या के भन्नु 12 पेयर्स अफ क्रानियल भन्नु नि क्रानियल भनेको यो स्कल के हेडमा ब्रेनमा जोइन भएको त सेन्ट्रल नर्भ नै हो सेन्ट्रल नर्भ पनि दुई खालको छ हेड अनि स्पाइनल कर्ड यस स्पाइनल कर्डमा जोइन भएको स्पाइनल कर्डमा जोइन भएको 31 पेयर्स अनि हेडमा जोइन भएको ब्रेनमा जोइन भएको 12 पेयर्स 12 पेयर भनेपछि 24 वटा भयो कि भएन अनि 31 भनेको 62 वटा भयो हैन हो टोटलमा यति हो 62 पेयरमा काम गर्ने भए हुनाले इट इज गिभन इन पेयर काम कसरी गर्छ रिसिभ अनि रिस्पोन्स रिसिभिङ सेन्सेसन एन्ड रिस्पोन्सिङ द्याट फिलिङ्स एक्सन that is what we can say pair भनेको sensory nerve and motor nerve एउटा sensory अर्को motor so that two makes pair and how many pairs in our body भन्दाखेरि 12 in the brain join they are, that is known as cranial nerve and 31 join in the spinal vertebra भनेको spinal cord हो स्पाइनल नर्भ चाहिँ 31 पेयर छ टोटल 62 पेयर्स हैन नो 62 पेयर 62 त 31 means 62 isn't it यस सर हेलो 31 पेयर भनेपछि त 62 भएन यस सर त्यही भनेको सर सिलेबस ल कति मिनट बाँकी छ 3 मिनेट है ल यो यसलाई अब सकिन लाग्यो अब 3 वटा हो नि त एउटा सेन्ट्रल अर्को पेरिफेरी अब यो नम्बर 3 अटोनोमिक हाम्रो इनसाइड बडी देयर आर organs just like heart circulatory system digestive system urinary system यस्ता अटोमेटिक चल्ने नर्भहरू छन् नि अर्ग्यानहरू they are regulated by autonomic nerve system those internal organs are activated and regulated by what by autonomic nerve system हैन यो चाहिँ इट वर्क्स इन सिम्पेथेटिक एन्ड प्यारासिम्पेथेटिक हो एउटा one एक्टिभेट्स अर्कोले ब्यालेन्स गर्छ यसरी यसले फङ्सन गर्छ है यही बुझ्नु अनि म अब यहीँनिर भनिदिन्छु टु अल अफ यु द कोर्स फर द फर्स्ट टर्म इज only 2 systems circulatory system and are you listening to me सिन्जना circulatory system बाट आउँछ अनि glandular system बाट बुझ्यो यस सर you understand Yes, sir. only that much. yes this is the syllabus Sir, अनि there will be multiple choice एक्टिभेट गर्ने के त्यसलाई जस्तो हार्ट बिट चलाउनु पर्यो मुटु चलाउनु पर्यो डाइजेसनलाई डाइजेसन गर्नु पर्यो युरिनेसन सिस्टमलाई अरु फङ्सन गर्नु पर्यो नि हो त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्ने एउटा सिम्पेथेटिक भयो अनि अर्कोलाई धेरै भयो भने कुन दुईटाले छन् रे सर्कुलेटरी एन्ड another one glandular सर नर्भस will not come
not this. system. Okay, sir. Sir, homework. अनि क्वेसन सोध्यो अनि मल्टिपल चोइस हुन्छ नि that kind of Yes, question sir. will be Sir, asked. थाहा छ circular होइन? and glandular अनि system. 15 yes राम्रो गर्नु बेस्ट अफ लक Thank you, sir. Sir, from books question also it might come. क्वेसन सोध्ने एन्ड Sir, एन्सर only मल्टिपल multiple चोइस हुन्छ यस होमवर्क यहीँ पठाइदिइहाल्छु नि Sir, multiple question है. Yes, multiple. You have to choose. This is homework of Okay, sir. nervous system. Okay, Okay. sir. This I will send you. Yes. Types of neurons 3वटा भयो. Draw a well-labeled diagram of central nervous system. अघि देखाएको थियो नि सुरुमा त्यो भयो. Write the main function of cerebrum and cerebrum भनेकै छ. Describe peripheral nervous Sir, system. actually, fair there is no first, second, or third slide. Sir, bye.